Dobar dan, esalamu alaikum. Danas snimamo iz Dubai Mola, tačnije odmah pored Burj Khalife. Naš današnji gost je gospodin Samir Mujanović koji nam dolazi iz Švedske, tačnije Göteborg, jesam li Da, u pravu? Znači, trenutno boravi u Dubaju, ujedno je i investitor u Leotek X-u. U ovom razgovoru govoriti ćemo o njegovom iskustvu u Dubaju, profesionalnoj pozadini, te poslovnom okruženju u Švedskoj, tehnologiji i AI, te njegovom iskustvu saradnje sa Leotexom. Molim vas, možete li nam se ukratko predstaviti? prije svega dobar dan i selam alejk. Htio bih prije svega da pozdravim gledaoce vašeg podcasta. Zovem se Samir Mujanović, diplomirani sam profesor fizičkog vaspitanja, živim u Göteborgu u Švedskoj i radim skoro 24 godine. I privilegija mi je da boravim u Dubaju i da budem vaš gost. Hvala, divno je to čuti. Čime se trenutno bavite i da li nam možete nešto više reći o svom poslu? Mm, Pa i dalje radim u školi kao nastavnik fizičkog vaspitanja i matematike. Pored toga imam još neke dodatne aktivnosti. Dugo godina sam na berzi i investiram i u akcijama i u nekim fondovima, a pored toga isto imam jedan hobi koji je izvoz auta iz Skandinavije za Balkan. Da, divno. Da li je ovo vaš prvi put u Dubaju i kako je vaše iskustvo u Dubaju do sada? Prvi put sam u Dubaju, iskustvo je fenomenalno. Ja nisam bio ljubitelj glamura i ovako nekih gradova kao što je Dubai u mojim očima i u mojim nekim, prije svega što sam čuo o Dubaju, mislio sam da je to nešto glamurozno, nešto veštački. Međutim, ja sam fasciniran gradom i državom Emiratima, spojom moderne infrastrukture, tehnologije, tradicije, islama. Ja sam izuzetno fasciniran i već sam počeo da se zaljubljujem u ovaj grad i u državu. Da. Da li ima nešto što biste posebno izdvojili da vam se eto dopalo u Dubaju, nešto što vas je, hajmo reći, fasciniralo? Pa fascinirala me ta infrastruktura, fascinirao me sistem koji je tako uređen, e, e, fasciniralo me puno toga, znači taj spoj moderne tehnologije, spoj infrastrukture sa e, znači fascinantno je da u jednoj pustinji može da se napravi ovako lijep grad i ovo je nešto što sam prvi put doživio. Obišao sam dosta velikih gradova, ali je ovo stvarno nešto jedinstveno i fascinantno. Da, upravo ste spomenuli da ste obišli dosta gradova, te možete li nam reći kako biste uporedili Dubaj sa gradovima koje ste posjetili? Jednostavno ne može se uporediti. Dubaj se ne može uporediti ni sa jednim gradom, velikim gradom u svijetu. E, Ovo je nešto jedinstveno i ovo e, treba doći, treba posjetiti, treba vidjeti, Ja, doživjeti. doživjeti jednostavno. Da. Da li vam se poslovno okruženje u Dubaju izdvaja na neki način? Definitivno, poslovno okruženje se izdvaja i način kako je Dubaj privukao sve strane investitore i iz svijeta i uredio taj sistem slobodne trgovine. To je nešto jedinstveno i nešto što mislim da ne postoji u svijetu. Na kojem je nivou posao kojim se bavite u vašoj matičnoj državi? Pa to je već uređena država. Švedska je država koja ima veoma precizne istračane zakone, ništa nije prepušteno slučaju. Jednostavno to funkcioniše dugo godina i sve je uređeno tako da ta uređenost koju sam navikao u Švedskoj mi pomaže da ovdje prepoznam ali ovo je već na nekom drugom nivou. Da. Koliko ste dugo u ovoj oblasti?
U oblasti kao profesor fizičkog vaspitanja sam 26 godina, u zadnjih 10 godina se bavim investiranjem na berzi, na akcijama i različitim fondovima i tako i nekih 6-7 godina se usput i bavim izvozom polovnih automobila. Da. Da li ste upoznati kako vaša profesija kotira u Emiratima? Pa nisam baš puno upoznat koliko sigurno mogu zamisliti da je prosvjeta na nekom drugom nivou i da je cijenjen pedagog i prosvjetni radnik. A koji su najveći izazovi u vašoj industriji danas? Pa izazovi su prije svega e, tehnologija, veštačka inteligencija i primjena digitalne tehnologije u obrazovanju. To je nešto što tradicionalna škola ne prati i ne prati razvoj tehnologije i to je nešto što će u budućnosti sigurno doći do neke velike reforme obrazovanja koja morat će da se prilagodi digitalizaciji, veštačkoj inteligenciji i tako. Da. Šta za vas trenutno znači uspjeh u poslu? Konkretno u tom kojem se bavite? Rad sa Uspjeh, djecom, da. da, uspjeh u poslu je jednostavno za mene kada dođem na posao i kada krenem na posao sa zadovoljstvom i e, kada vidim rezultat, kada napravim neku razliku na poslu. Da. Kako biste opisali Göteborg nekome ko nikada nije posjetio taj grad? E, pa to je grad koji je star preko 400 godina, e, uređen, lijep grad e, sa finom infrastrukturom, sa veoma dosta spomenika kulture, muzeja, grad sa e, dosta zelenih površina, grad koji sigurno, jako čist grad, grad u kojem se ima šta vidjeti, kako što se tiče nekih kulturnih dešavanja, tako i nekih drugih priroda, voda, jezera, more. Da, šta biste izdvojili? Šta vam se najviše dopada? Pa najviše, pošto sam ja ljubitelj prirode i ljubitelj izdvaja na stotine hiljade parkova u gradu, zelenih površina. E, Eto, grad koji pruža dosta se tiče nekih kulturnih dešavanja, sportskih, i tako da je jednostavno i grad koji je veoma dobro organizovan što se tiče infrastrukture, javnog saobraćaja i tako dalje. Da, a recite mi molim vas, kada ste prvi put čuli za Leotex? Pa prvi put sam čuo prije neke 3 godine od osnivača Edina Mujanovića, kada mi je predstavio Leotex i e, čime se zapravo Leotex bavi. Ja sam odmah bio zainteresovan da učestvujem i od tada je počelo moje učešće u Leotexu kao jednom od investitora. Da. Šta vas je motivisalo da investirate i sarađujete sa nama? Pa dvije stvari su me motivisale. Prije svega ili dva momenta. Jedan je Edin Mujanović, osnivač, i video sam neku sigurnost kada mi je objasnio kako Leotex radi, i druga stvar je izuzetno sam zainteresovan što se tiče digitalne tehnologije, veštačke inteligencije, nešto što sam pratio puno zadnjih godina, digitalnu tehnologiju sam i primjenjivao puno u obrazovanju, u školi i vidio sam da je to potencijal, da je to budućnost i htio sam da učestvujem u svemu tome. Da. Kako je vaše iskustvo sa Leotexom do sada? Fenomenalno iskustvo, osjećam se jako sigurno, i preporučio bi
svim potencijalnim investitorima da dođu u Leotex, da investiraju, jer ovo je jedna ekipa ljudi koja izuzetno dobro radi, veliki su profesionalci, poznaju svoj posao i djeluju u dijelu svijeta gdje je budućnost, gdje ima velikog potencijala za rad i to je nešto što me, što bi još jedanput rekao da pozvao bi sve potencijalne investitore da dođu, da učestvuju, jer je ovo nešto fenomenalno. Kako se osjećate kao naš gost u Dubaji? E, Malo je reći hvala na dočeku, ovo je privilegija je boraviti u Dubaju, a privilegija je biti gost kompanije Leotek i fantastičnih momaka koji rade, koji su u upravi. Tako da se osjećam fenomenalno i sigurno mogu reći da je jedno od najboljih putovanja koje sam ikada doživio. Mislite li da tehnologija i AI mogu pomoći u vašem poslu? Definitivno da mogu pomoći. To će sigurno biti nešto što je budućnost i nešto što ja čvrsto želim da implementiram i sa svojim saradnicima, sa svojim kolegama razgovarat ću puno i nešto što sigurno već je u toku, već se puno toga mijenja, već se puno toga primjenjuje u obrazovanju, tako da ima potencijala. Da, a da li trenutno koristite neke tehnološke ili automatizacione alate? Da, koriste se, ima programa koji se koriste, tako da ja koristim neki program za plagiranje pismenih zadataka i tako, pošto su djeca jako brzo da prate tehnologiju i koriste veštačku inteligenciju kako bi došli do nekog znanja, a prije svega dolazi do nekih falsifikovanja pismenih Da, zadataka, tako da koristim programe koji su antiplagijat programi. da. Hvala na odgovor jer upravo moje sljedeće pitanje je bilo tu, ali vi ste već odgovorili. Da li biste preporučili saradnju i investiranje u Levtekiksu? Čini mi se Definitivno, da ste već to i spomenuli, ali definitivno ću preporučiti svim potencijalnim investitorima da učestvuju, jer sam ja osjetio u ovih par godina izuzetno dobre benefite i vidio sam da je progresija izuzetno dobra, da je napredak fenomenalan i da ovo do sada što sam ja vidio i doživio je nešto što mogu sigurno reći da dobrodošli svi investitori. hvala. Za koga smatrate da je Leotex najbolji izbor? Pa eto, smatram za one koji vide tehnološki napredak i tu budućnost u tehnologiji, koji su upućeni malo u razvoj tehnologije i veštačke inteligencije, da učestvuju u ovom procesu, jer ako svi koji ne učestvuju u ovom procesu tehnološkog napretka će nazadovati definitivno. Da. Da li postoji nešto što biste željeli dodati na kraju, a da nismo spomenuli? Pa zahvalio bi se prije svega zahvalio bi se još jedan put kompaniji Leotek na dočeku, na jednom izuzetno finom boravku u Dubaju i šta reći, hvala velika i neizmjerno hvala.
Hvala vama što ste podijelili svoje iskustva sa nama i razmišljanja ovdje u Dubaju. Bilo nam je zadovoljstvo zaista ugostiti vas i zahvaljujemo vam na ukazanom povjerenju u Leoteksu. Hvala svima koji su nas gledali i slušali i vidimo se u narednoj epizodi. Hvala.